Hi, it's me again, Adelia Puspa, your instructor for today. Today, we're going to discuss about inferring meaning from context. It's really typical of me to do repetition. There are a lot of redundancy in my slide, and I'm really sorry for this, but at least you know the slide is from me judging from this characteristic. All right, okay. Our topic is about inferring meaning from context. Here, we need to understand the power of context. The power of context is essential when it comes to interpreting and comprehending written or spoken language. So, in today's agenda, we will learn about the power of context, and we will learn to explore how to infer meaning from a context. Okay, are you ready? Let's start. First of all, we need to know first about what is context actually. Context refers to the information surrounding a word or phrase that help us. Oh yeah, right here. There is also redundancy that help us understand its meaning. Jadi konteks itu mengacu kepada informasi yang mana, informasi yang ada di sekitar suatu kata atau suatu frase yang membantu kita memahami meaning dari kata tersebut. Jadi sebenarnya konteks ini berguna bagi kita to understand a meaning of certain word because one word can have various meanings depends on the context. One simple example like the word delivery. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, delivery can means deliver something. Misalnya kita pesan makanan di aplikasi ya, aplikasi pesan makanan gitu. Nah, bapak tukang yang ngantarin sedang mendelivery pesanan kita. Di sana artinya delivery adalah pengantaran atau pengiriman. Sedangkan in the context of medical field, delivery can means giving birth. Jadi jika ada di hospital itu delivery room itu bukan ruang pengantaran, tapi ruang persalinan. Nah, it means that one word can have a very different meaning depends on the context. Jadi konteks itu adalah surrounding, lingkungan sekitar suatu kata yang membantu kita memahami makna dari kata tersebut. It includes the surrounding words, the tone, the settings, and the overall message being conveyed. Oke, jadi itu konteks itu ya. Sekeliling lingkungan kita, ibaratnya rumah itu sebagai petunjuk. Misalnya, di mana rumahnya si Adele? Oh, itu ada pohon besar nanti di sebelah pohon besar itu misalnya ada bunga warna merah. Nah, di sebelah bunga warna merah itulah rumahnya si Adele. Nah, itu adalah konteks, petunjuk, clue for us to understand, untuk kita memahami. Jadi kita bisa assume di sini, why is inferring meaning from context important? Kenapa inferring meanings dari konteks itu important? Kenapa penting? Inferring meaning from context allows us to decipher unfamiliar words. Jadi, kalau kita encounter unfamiliar words, we can guess its meaning just by paying attention to the context. Jadi kalau kita bertemu kata-kata baru, kata-kata yang kita belum familiar, kita dapat menebak
arti kata tersebut, walaupun tidak artinya secara dictionary meaning, but we can feel the sense of its meaning, dapat merasakan meaningnya apa dengan cara memperhatikan konteksnya dan nuansanya bagaimana saat kata-kata tersebut digunakan. It enhance reading comprehension and foster a deeper understanding of what we read or what we hear. Jadi itu akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Teks tadi ya, makanya it's really important for us to pay attention and to understand about context. Here is how to infer meaning from context. At least there are 3 guidelines here that you can follow. Firstly, you need to analyze the way a word is used in a sentence. Jadi kita analisis dulu penggunaan kata itu dalam sentence tersebut itu bagaimana, sebagai apakah dia, the grammatical functionnya sebagai apa, what part of speech is it? Is it a noun, a verb, adjective, adverb, or others? Sebagai apakah dia dalam suatu kalimat? Apakah sebagai noun, apakah sebagai verb, adjective, atau adverb? Di sini akan membantu kita memahami meaning dari kata tersebut. Ketika kita menganalisis dia grammatical functionnya sebagai apa. And then we can look at the words that are used with it. This often help determine meaning. For example, if it is an adjective, what is the noun? If it is a verb, what is the subject? Jadi kita juga bisa melihat kata-kata yang digunakan dengan kata tersebut. Ini dapat membantu kita untuk menentukan maknanya atau menentukan arti dari kata tersebut. Misalnya, jika kata itu sebuah adjective, adjective is used to describe a noun ya. Adjective itu kan digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Nah, jadi kalau itu adalah adjektif yang mau kita cari, oh ini adjektif nih, tapi maknanya apa ya? Maka kita lihatlah bendanya. Dia digunakan untuk mendeskripsikan benda apa. Kalau itu adalah verb, kita cari lagi. Verb itu harus ada subjeknya. Nah, manakah subjeknya? Biar kita memahami penggunaan kata ini. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata yang ada di sekitarnya, the surrounding word, can help us to determine the meaning. And the last, we can think about the topic and the meaning of the sentence. How does the word fit in? Tadi kita lihat topiknya. Topiknya ini tentang apa? Atau field-nya tadi ya, bidangnya, scope-nya. Ini tentang apa? Is it in the scope of business, in the scope of medical, education, or only in daily life communication? Nah, kita lihat, jadi kita bisa lihat meaningnya dalam sentence tersebut. Apakah fit in atau tidak. After this slide, we're going to see the example. Yeah, here is the example of inferring meaning from context. We can follow the guidelines yang sudah kita diskusikan barusan, the previous guidelines, right there. Yeah. Untuk infer general meaning of underline word in each of the 3 sentences below. Jadi di sini ada 3 sentence. 3 sentence ini unrelated to each other, tidak berhubungan satu sama lain. Jadi mereka 3 kalimat yang terlepas satu sama lain, tapi menggunakan ada satu kata yang kita harus cari tahu. What is the meaning of this word? Sudah di underline. We need to find out the meaning of outcome. We need to find out its meanings by paying attention to the context. Okay, let's see. The first sentence is the president's spokesman said that it was too early to comment on the outcome of the meeting. Jadi kalimat pertama itu outcome. Outcome dari apa nih? Outcome dari sebuah meeting.
Di meeting itu ada pertemuan, akan ada outcome-nya nanti. Let's say that we are in a meeting, we are discussing about something or talking about something. There gonna be outcome of our meeting. Akan ada hasilnya nanti dari pertemuan itu. Tuh. One unfortunate outcome of the election was that both parties were weaker than before. Nah, ada salah satu outcome dari election. Ini juga ada unfortunate. Unfortunate ini adalah adjektif. Adjektif digunakan untuk menjelaskan noun. Maka outcome ini nanti akan menjadi sebuah kata benda. Ini adalah kata benda. Apakah itu outcome itu? The outcome of hospital-based treatment was clearly better than home-based treatment. Ini juga pakai D. D is an article. Article is followed by a noun. Jadi ini akan sebuah kata benda. Nah, tadi ini kita udah tahu bahwa ini adalah noun. Digunakannya, ini penggunaan yang pertama ada meeting. Meeting akan menghasilkan outcome. Ini juga ada election. Election akan menghasilkan outcome. Yang ketiga ada treatment. Treatment itu seperti perawatan. Perawatan itu akan ada outcome-nya nanti. Jadi kira-kira outcome ini apa? Ya, we can guess that the infer meaning of outcome is the result or effect of something. Jadi hasil atau efek dari sesuatu. Nah, itulah bagaimana cara kita menggunakan konteks atau surrounding clues to get the meaning of a certain word. Jadi tadi kita lihat apakah dia adjektif. Nah, ini ternyata clue-cluenya tadi ini seperti unfortunate adjektif. Adjektif akan digunakan untuk mendeskripsikan noun. Ini juga ternyata ada artikel itu akan mendeskripsikan noun. Nah, kita lihat lagi penggunaan kalimatnya. Oh, ini kalimatnya related to meeting, related to election, related to treatment. Yang ketiga-tiganya itu akan menghasilkan sesuatu. Meeting akan menghasilkan sesuatu, election juga, treatment juga. So, outcome is the result or effect of something. Okay, there are more about the example on our book. I also took this example in the book that I use as the reference, the Advanced Reading by Linda Jeffries. And of course, when we do context, when we use context to infer meaning, perhaps sometimes we're gonna do some common mistakes. For example, sometimes we overgeneralize. We assume a word always have a specific meaning regardless of the context in which it appears. Jadi kadang kita mengovergeneralisasi bahwa meaningnya akan sama terlepas dari konteksnya apa, padahal tidak ya. It really depends on the context in which how the word is used. We ignore the clues. Nah, jadi kita misalnya tidak terlalu pay attention, tidak terlalu memperdulikan clue-cluenya, seperti clue-nya bahwa itu tadi adalah ada kata sifat itu di surrounding-nya, maka itu akan menjadi kata benda. Itu kan adalah clue ya. Nah, kita tidak terlalu pay attention sehingga kadang-kadang we make some mistakes when we determine the meaning of that word. We jump to the conclusion so fast, drawing unwarranted inferences without considering all available information. Padahal ada informasi-informasi lainnya selain informasi tentang grammatical function-nya tadi. Ada informasi tentang ini digunakan dalam sentence yang bagaimana. Seperti tadi ternyata digunakan dalam sentence related to meeting, related to apa aja tadi, treatment, and related to election. Itu kan itu ada clue lainnya selain grammatical function. Jadi kita jangan terlalu cepat, too fast to jump into the conclusion. We need to pay attention to all the available information regarding the context.
And we might also be disregarded once we fail to appreciate subtleties that shape the intended message. Jadi kadang ada nuansanya suatu kalimat itu kan. Nah, kadang-kadang kita fail untuk melihat ini. Oke. Here are the benefits of inferring meaning from context. Of course, it's going to enhance our vocabulary because this topic is also still about vocabulary mastery, vocabulary building. And it's going to improve our critical thinking. Lastly, when our vocabulary is enhanced and our critical thinking is improved, our communication will be empowered. We come to the conclusion of this session about the importance of developing context skills. Mastering the art of inferring meaning from context empowers us to unravel the hidden layers of meaning within meaning text, enriching our reading experiences and enabling deeper understanding of the word. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya dalam rangka kita build our vocabulary ini kan juga knowing invert meaning from the context itu juga masih bagian dari building vocabulary. Tujuan akhirnya sebenarnya untuk reading experience kita. The more vocabulary that we know, we master, then the more enjoyable our reading experience will be. Okay, don't forget to implement these guidelines if you encounter some new word that you want to know the meaning without looking at the dictionary. You can anticipate or you can assume the meaning just by paying attention to the context. Okay. Okay, do some reading and don't forget to share your reading experience to your friends to make your reading activity more enjoyable. See you on the next session. Bye.